नमस्कार बंधुगण मैं आपण मानू मंत्र शक्ति ओडिया चैनल रे स्वागत जनाऊँगी। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜଗତଜନନୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରବଣ ଓ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଯେପରିକି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବିପଦ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ। क्रोध ईर्षा दूर करने सहित समस्त दुख संकट कष्टरू दूर करिथाए यह पवित्र शक्तिशाली मंत्र। यही मंत्रर प्रभाव परिवार रे सुख शांति समृद्धि वृद्धि होता है और धन मध्य प्राप्ति होता है। तेबे आसंतु यही शक्तिशाली मंत्रटी विषय जानिबा। मंत्रटी हेउछि ओं ह्रीं श्रीं तारिण्यै नमः। 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 ओं ह्रीं श्रीं तारिण्यै नमः।